अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या आप जानते हैं क़यामत कितना करीब आ चुकी है और क़यामत की कितनी निशानियां पूरी भी हो चुकी हैं। तो दोस्तों, बहुत से लोग इस मौजू में दिलचस्पी रखते हैं, जिसकी वजह से हम आपके लिए ये मखसूस वीडियो लेकर आए हैं, जिसमें हम आपको क़यामत के हक़ाइक़ के बारे में आगाह करेंगे। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको ये बताएंगे कि दज्जाल की असल हकीकत क्या है और वो कहाँ से नमूदार होगा, और दीन इस्लाम के मुताबिक ऐसे कौन से वाक़यात होंगे जो कि इसके आने का सबब भी बनेंगे, यानी कि दज्जाल के आने की निशानियां वाज़ेह होंगी। तो जी हाँ दोस्तों, मेरा नाम है अमीर हमज़ा और आप देख रहे हैं फोर्थ वर्ल्ड टीवी, और आप आज की इस वीडियो में इसी तरह की मालूमात जानोगे। तो दोस्तों, इस मुफीद मालूमात को जानने के लिए वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना। तो जी हाँ दोस्तों, वीडियो में आगे जाने से पहले अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि हम आपके लिए इस तरह की दिलचस्प वीडियोस लाते रहा करेंगे। चलते हैं वीडियो की तरफ। तो दोस्तों, ये तो हम सभी जानते हैं कि हमारे दीन के मुताबिक दज्जाल एक हकीकत है और वो आज भी इस दुनिया में मौजूद है और इसने एक ना एक दिन नमूदार होना ही है। इस बात की वाज़ेह गवाही ये है कि दज्जाल की हकीकत और इसके आने के बारे में हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ख़ुद अपनी ज़बान से ज़िक्र किया था, और ये तो हम सभी जानते हैं कि क़यामत की निशानियों में से एक वाज़ेह निशानी दज्जाल का ज़हूर होगा। तो दोस्तों, अब मैं आपको हदीस और कुरान की रोशनी में कुछ ऐसे हक़ाइक़ बताने वाला हूँ जो कि क़यामत और दज्जाल के बारे में तमाम हक़ाइक़ को खोल कर रख देता है, और आजकल के दौर में ये सारी चीज़ें बिल्कुल पूरा उतर रही हैं। तो दोस्तों, सही हदीस के मफ़हूम के मुताबिक ये कहा गया है कि एक वक्त ऐसा आएगा कि जब अरब के नंगे बदन और नंगे पैर फिरने वाले बदू इमारतों की ऊंचाइयों में एक दूसरे का मुकाबला करेंगे, और जैसा कि आप देख सकते हैं कि ये निशानियां आजकल पूरी हो चुकी हैं। दुबई और सऊदी अरब के इलाके में ऊंची से ऊंची इमारत बनाने का मुकाबला चल रहा है। दुनिया की सबसे ऊंची बिल्डिंग भी दुबई में मौजूद है, और अब सऊदी अरब के शहर जद्दा में भी सबसे ऊंची इमारत बन रही है, जो कि 2022 में मुकम्मल हो जाएगी, जिसकी हाइट 3300 फीट है, जिसे किंगडम टावर्स के नाम से भी जाना जाता है। अब चलते हैं दूसरी निशानी की तरफ। दोस्तों, आपको बताता चलूँ कि 2000 साल पहले इसराइल का शहर यरूशलेम रोमियों के हाथों तबाह कर दिया गया था, और इस हमले में मुसलमानों के मस्जिद अक्सा और यहूदियों का बैतुल मुक़द्दस भी तबाह हो गया। दोस्तों, सही हदीस के मुताबिक हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यह पेशनगोई की थी कि 2000 साल पहले बर्बाद होने वाला ये शहर फिर से आबाद हो जाएगा। जैसा कि हम जानते हैं कि आजकल हमारे दौर में ये शहर यरूशलेम फिर से कायम दायम हो चुका है और आबाद है, जो कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दूसरी पेशनगोई को सही साबित करता है, क्योंकि इसी शहर में मस्जिद अक्सा और बैतुल मुक़द्दस मौजूद हैं, जिनको दोबारा से आबाद किया गया। और सही हदीस के मुताबिक तीसरी निशानी भी यही है कि यरूशलेम का आबाद होना ही मदीना के वीरान होने का सबब बन जाएगा, और तो और मदीने का वीरान होना ही जंग अज़ीम सोम की असल वजह बनेगा। और जैसा कि आप देख सकते हो, कोरोना वायरस की वजह से पूरी दुनिया बंद हो चुकी है, जिसमें मदीना भी शामिल है, और जैसा कि आप देख सकते हो, इन सारे हालात में ऐसा ही लगता है कि जंग अज़ीम सोम शुरू हो चुकी है। चाइना और अमेरिका का एक दूसरे के ऊपर ब्लेम करना और पूरी की पूरी मार्केट का क्रश करना, ऑयल जो कि बड़ी बड़ी जंगों की आज तक वजह रही है, इसकी वैल्यू गिर चुकी है, जो कि एक जंग की वाज़ेह अलामत लगता है। और तो और कई लोग ये भी कहते हैं कि जंग अज़ीम सोम की शुरुआत हो चुकी है और चाइना ये जंग जीत चुका है। और दोस्तों, जैसा कि हम सब जानते हैं कि जंग अज़ीम सोम में तुर्की का शहर कुस्तुनिया, जो कि आजकल इस्तांबुल है, इस शहर का एक अहम किरदार होगा, और ये शहर फतह याब होगा, और इसका फतह होना ही दज्जाल के ज़हूर का सबब बनेगा। और दोस्तों, सही हदीस के मुताबिक इस कुस्तुनिया के फतह याब होने के पूरे 7 महीने के अंदर अंदर ही दज्जाल का ज़हूर हो जाएगा। और रवायात के मुताबिक दज्जाल शाम और इराक के दरमियानी किसी इलाके में से 70,000 लोगों की फ़ौज के साथ नमूदार होगा और पूरी दुनिया पर अपना कब्ज़ा जमा लेगा, और आखिर में मक्का और मदीना की तरफ रवाना हो जाएगा, जहाँ पर उसको फरिश्तों की एक फ़ौज आकर रोकेगी और पीछे की तरफ धकेल देगी। और दोस्तों, इसकी जसामत के बारे में अगर आपको बता दूं
تو دجال ایک جوان اور ایک غیر معمولی جسامت کا مجموعہ ہوگا۔ اس کے بال گھنگریالے اور اس کی ایک بانی آنکھ کانی ہوگی، اور اس کے ماتھے کے اوپر کاف ر حروف لکھے ہوں گے، اور اس کی ایک آنکھ انگور کی طرح باہر آئی ہوگی، اور اس کے جسم کے اوپر کثیر تعداد میں بال ہوں گے۔ اور دوستو، میں آپ کو آج کل کے دور کی حیرت انگیز حقیقت بتانے جا رہا ہوں، جو کہ ان ساری باتوں کو بالکل درست ثابت کرے گی اور آپ کی آنکھیں کھول کر رکھ دے گی۔ اور دوستو، یہ کیسے پتہ چلے گا کہ ترکی کب اور کیسے فتح یاب ہوگا، تو وہ آپ کو میں بتاتا ہوں۔ 1924 میں سوئٹزرلینڈ کے شہر لوسانیہ میں ایک ٹریٹی پائی گئی، جسے ٹریٹی آف لوسانہ بھی کہا جاتا ہے۔ اس ٹریٹی میں ترکی پہ 100 سال کے لیے پابندیاں لگا دی گئیں، امپورٹ ایکسپورٹ اور اپنے چھینے ہوئے علاقے کو واپس لینے کی پابندیاں لگا دی گئیں کہ 100 سال تک ترکی ان میں سے کچھ بھی نہیں کر سکتا۔ اور دوستو، اس معاہدے کے بعد ترکی پہ جو شرائط لگائی گئیں، انہوں نے ترکی کو باندھ کر رکھ دیا۔ وہ شرائط کیا تھی، ذرا سنیے گا۔ ان شرائط میں سب سے پہلے آئل کی تھی۔ جیسا کہ ہم جانتے ہیں کہ ترکی کا سب سے بڑا قدرتی وسائل پیٹرول تھا، جس کو بیچنے پر بین لگا دیا گیا اور ترکی کو صرف پیٹرول خریدنے کی اجازت دی گئی۔ اور دوسری شرائط یہی تھی کہ ترکی میں موجود فسفورس نہر، جو کہ ایک بہت ہی اہم دریا ہے، جو کہ تجارت کا مین مرکز ہے، تو اس معاہدے میں اس فسفورس کو عالمی سمندر قرار دے دیا گیا، یعنی کہ اب وہاں جتنی بھی تجارت ہوگی اس کا کوئی بھی ٹیکس ترکی کو نہیں ملے گا۔ یہ بھی ترکی کے لیے بہت بڑا نقصان تھا۔ تو ان ساری باتوں سے آپ ذرا اندازہ لگا لو، اس معاہدے کو 100 سال ہونے میں صرف 3 سال باقی رہ گئے ہیں، یعنی کہ 2023 میں ترکی اس معاہدے کا پابند نہیں رہے گا، اور اس کے ختم ہونے کے بعد ترکی اپنے تیل خود نکال سکے گا اور اسے امپورٹ ایکسپورٹ کر سکے گا، اسی کے ساتھ اپنے چھینے ہوئے علاقے واپس لے سکے گا۔ تو یہ ساری چیزیں ان سب چیزوں کو ثابت کر رہی ہیں جو کہ میں نے آپ کو ویڈیو کے شروع میں بتائی تھیں، اور ترکی کا یہی فتح یاب ہونا جنگ عظیم سوم کا سبب بنے گا، کیونکہ ترکی وہ واحد اسلامی ملک ہے جو کہ سیلولر اور جدید ترین ہے، اور معاشی طور پر بھی باقی اسلامی ممالک سے کافی بہتر ہے۔ اور یہ بات بھی سب کے سامنے ہے کہ ترکی کئی عرصے سے پوری دنیا سے S-400 نامی جدید ترین ٹیکنالوجی خرید رہا ہے، اور یہ اتنی جدید ہے کہ کوئی بھی چڑیا یا کوئی پرندہ بھی ترکی کی اجازت کے بنا داخل نہیں ہو سکے گا اس کی حدود میں۔ تو یہ بات بھی پورے نظارے کو کلیئر کر دیتی ہے۔ تو دوستو، یہ بھی ہم سبھی جانتے ہیں کہ ترکی کو برباد اور توڑنے کے لیے امریکہ اور اسرائیل نے بہت ساری کوششیں کی، لیکن ترکی ہمیشہ کامیاب رہا۔ تو دوستو، ان ساری باتوں سے یہی ثابت ہوتا ہے کہ آگے آنے والے 3-4 سال ہمارے لیے بہت زیادہ اہم ہونے والے ہیں، اور ایک مسلمان کی حیثیت سے ہم پر یہ فرض ہے کہ ہم اپنی آنکھیں پوری طرح کھلی رکھیں اور ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے بتائے ہوئے احکامات پر غور و فکر کریں، اور ہر قدم بڑا سوچ سمجھ کر اٹھائیں۔ اس بے حیائی اور نفسا نفسی کے عالم کے اس دور میں ہر مسلمان بچہ جو کہ دین سے بہت دور ہو چکا ہے، اس کو چاہیے کہ وہ واپس اپنی جڑوں سے جڑ جائے اور اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھامے رکھے۔ دوستو، اس سارے موضوع سے آپ کے کیا خیالات ہیں اور آپ کیا سوچتے ہیں، ہمیں کمنٹس میں لازمی بتائیے گا۔ اگر آپ کے پاس کوئی مزید معلومات ہے تو ہم سے ضرور شیئر کیجیے گا۔